Zamba pambola yo bien-aimé dans le Seigneur. Mungu akubariki mpendwa katika Bwana. Tuzalaki na msala. Tulikuwa katika kazi. Et tuzote sur le méchant. Tulikuwa tunahubiri kuhusu waovu. Les ennemis de ta vie. Maadui wa maisha yako. Et bien-aimé dans le Seigneur. Mpendwa katika Bwana. Eloko ya mutuya na eloko yo. Jambo ya muhimu sana katika neno hili. Chaque ennemi. Kila adui aza aussi na ennemi. Ana adui wake pia. Yeye Yeye l'ennemi na yo. Anaweza jifanya kuwa adui yako. Yeye pia aza na ba ennemi na ye. Japo na yeye kuna maadui zake. Mais yo sana promesse ya victoire. Ila wewe una ahadi ya ushindi. Mais pona ye. Ila kwake yeye nyonso yazo complete pona yo. Kila kitu ambacho unapanga mbaya juu ya. Kama tuzolba retour à l'expéditeur. Wakati unasema kumrudishia aliyetuma. Eliki koloba nini? Ni kusema nini? Ba ennemi na ye. Maadui zake yeye. Bakokuisa ye. Watamwangusha. Mais yo. Ila wewe Nzambe ake kopesa yo victoire. Mungu anaenda kupa ushindi. Bien-aimé, tokomena na point moko ya mutu ya makasi. Tunafikia neno la muhimu sana mpendwa. Comment en finir avec la méchanceté? Namna gani kumalizana na uovu? Et tout comme ce qu'on a piste à solution. Na tunaanza ingilia sana njia ya majibu. Parce que retraite na biso bientôt inzosila. Maana karibuni mpango wetu wa maombi inaenda isha. Comment en finir avec la méchanceté? Namna gani kumalizana na uovu? Ndenge nini ya kosuki sana? Namna gani unaweza malizana na batu mabe na waovu? Et bien aimé dans le Seigneur, pendwa katika Bwana, na comment finir avec la méchanceté? Katika somo hili la namna gani kumalizana na waovu, na ngina yebisa yo ke problème nyoso ezalaka na solution. Nataka nikwambia kwamba kila shida ina mjibu yake. Ata ngomba eza ndenge nini, hata mlima iwe namna gani, ata eza mulai ndenge nini, hata iwe mrefu namna gani, nazoloba ngomba ya problème, nasema mlima wa shida, avec Dieu, pamoja na Mungu, oko surmonter yango, utaishinda. Même si ozomona problème na yo eza makasi, hata umeona shida yako ni kubwa sana, ozomona problème na yo eza difficile, unaona shida lako ni ngumu sana, ozomona bainimi na yo baza fort, unaona maadui zako wana nguvu zaidi, baza puissant, wana nguvu, mekobosa na te, ila usingisahau oza na nzambe oyo aza makasi koleka baini na yo. Unaye Mungu ambaye ana nguvu zaidi ya maadui, nzambe oyo aza plus grand, Mungu aliye mkuu zaidi, ke bato ozokanisa baza puissant pe baza fort, kuwashinda wale unaofikiria wana nguvu tena wana uwezo zaidi. Comment finir namna gani kumaliza avec la méchanceté? Na waovu. Premier point, neno la kwanza, il faut naomba ozala na nzambe, uwe na Mungu, il faut yeba nzambe, na kuomba umjue Mungu. Comment finir avec la méchanceté? Namna gani kumalizana na waovu? Il faut yeba nzambe, inaomba umjue Mungu, il faut ozala na nzambe, inaomba uwe na Mungu. Vous devez connaître Dieu, inakuomba umjue Mungu, il faut yeba nzambe, inaomba umjue Mungu. Koyeba nzambe sana kozala na révélation pona vie na yo et pona nzambe. Kumjua Mungu ni kuwa na ufunuo kuhusu maisha yako pia juu ya Mungu. Kozala na révélation, kuwa na ufunuo, koyeba nzambe, kumjua Mungu, kozala na nzambe, kuwa pamoja na Mungu, kotambola na nzambe, kutembea pamoja na Mungu. Bien aimé dans le Seigneur, pendwa katika Bwana, bitumba nyonso okoki kobunda, vita yoyote ambayo unaweza pigana sans Dieu, pasipo Mungu, osio perdre bitumba en avance, tayari umekwisha shindwa hiyo vita. Komba nyonso, vita yote oyo koki kobunda ambayo unaweza pigana, soko bundi yo moko, ingawa utapigana mwenyewe, sans Dieu, pasipo Mungu, yeba ete osio perdre bitumba wana en avance. Elewa kwamba umeisha shindwa hiyo vita. Même si ozo résister lelo, hata kama leo ungaona shindana, mais sans Dieu, ila pasipo eza bitumba moko perdu en avance. Ni vita ambayo tayari umeshashindwa. Tu ne peux pas combattre na manière na yo, à ta propre manière. Hauwezi pigana kwa hali yako binafsi. Et en quoi obanda kokanisa que Dieu akoya kosunga yo après? Ukifikiria kwamba Mungu atakuja kusaidia baadaye. Comment finir avec la méchanceté? Namna gani kumalizana na uovu? Tu dois connaître Dieu. Inaomba umjue Mungu. Il faut uzala na nzambe. Inaomba uwe na Mungu. Il faut tambula na nzambe. Inaomba utembee na Mungu. Bitumba nzambe ndio abundela kabisa. Ni Mungu ndio anatupigania. Bitumba nzambe ndio alongisa kabisa. Ni Mungu ndio anatupatia ushindi. Et soko zo combattre sans Dieu, na ingawa utapambana pasipo Mungu, c'est déjà bitumba no so perdre yango en avance. Elewa ni vita ambayo umeisha shindwa tayari. Ou bien ozo sala ba méthode na yo, ba technique na yo,
ama unatumia mbinu zako en binafsi croyant que nzambe akuaccompagner yo. ukifikiria kwamba Mungu atakusindikiza. Bien aimé, ça peine perdue. Elewa kwamba hiyo ni kujitesa bure. Maintenant, pour avoir la victoire, Sasa ili uwe na ushindi, pour en finir avec la ili méchanceté, umalizane na uovu, eloko ya liboso, jambo la kwanza, nzambe azala au centre. Mungu awe katikati. Tambola na nzambe, Tembea pamoja na sala Mungu. na nzambe, Uwe na Mungu. yeba nzambe, Mjue Mungu. pour que nzambe apesa yo victoire. Kusudi Mungu akupe ushindi. Parce que bitumbo nzambe azana kati, Maana vita ambayo Mungu iko ndani, elonga na yo eza garanti. ushindi yako imekamilika. Malgré batu bakomona o bazomona, Ijapokuwa watu wanaweza ona yale ambayo mais wameona, soki nzambe azana kati ya bitumba na ila yo, Mungu akiwa ndani ya vita vyako. nalobaki nzambe na ekipe na yo, Nilisema Mungu ndani ya timu lako. soki nzambe aza capitaine, Mungu akiwa kiongozi, aza na kote na bino, akiwa upande wenu, yaya mpendwa, e mutu moko te akoki kopolisa yo, hakuna mtu ambaye anaweza sababisha ushindi. ata kindoke ye, Hata uchawi inu, maladie ye, magonjwa inu, blocage ye, vifungo vitokee, esheke ye. kushindwa itokee. Soko oza na nzambe, Ukiwa na Mungu, otamboli na nzambe, unatembea na oyebi nzambe, unamjua bien Mungu, aimé dans le Seigneur, mpendwa katika Bwana, okokweya te okopola te. hautaanguka, C'est hautashinda. sous-entend que Inamaanisha okoki kosilana na méchanceté te, hauwezi malizana na uovu, okoki kolonga bayinite hauwezi shinda maadui soko oza na nzambe te, kama hauna Mungu. soko otamboli na nzambe te, Usipotembea na Mungu, soko obundi na nzambe te. usipopigana pamoja Nzambe na Mungu, azala au centre ya makambo nyonso. Mungu awe katikati ya kila jambo. Soko ndibeli nanu Yesu te comme ton Seigneur et Sauveur Kama personnel, bado hujamwamini Yesu kuwa Bwana na Mwokozi c'est wako, le moment bien aimé dans le Seigneur ni wakati mpendwa katika ya Bwana koyamba ye na vi na yo, ya kumpokea maishani pour mwako, que yo kusudi wewe okota na ka ya balongi, uingie katika kikundi ya washindi. parce que biso na Jésus Maana sisi pamoja na Yesu nde tozali balongi, ndio tuko washindi, mais mutu sans nzambe, ila mtu pasipo malgré Mungu, classe na ye, ijapokuwa masomo, malgré mayele, ijapokuwa akili, bavoir akoza nango lelo, mali ambayo unaweza kuwa nayo nyonso leo, akozala nango lelo, kila kitu ambayo unaweza kuwa eza nayo succès leo, moko ya courte durée. ni sifa ya wakati mfupi. Mais soki mutu aza na nzambe yaya, Ila mtu akiwa na Mungu mpendwa, échec passé, ushindwa ya jana meme ya lelo, hata ya leo, mais lobi eza ya victoire, kesho inakuwa ushindi, lobi eza ba exploit. kesho ni mambo ya Yango ajabu. pona kwa finir kosilana na bayini na yo, Ndio maana ili upate kumalizana na maadui zako, eloko ya liboso, jambo la kwanza, nzambe azala berger na yo, Mungu awe mchungaji wako. que l'éternel est mon berger, Bwana ni mchungaji wangu, je ne manquerai de rien. Sita Cela veut dire kosiona nzambe azala na yo, Nikusema Mungu azala awe mobateli na pamoja na wewe. yo, Awe mchungaji. yende akamba yo, yeye ndio akuongoza, abundela yo, akupiganie, alongisa yo. akupe ushindi. Eloko ya mibale, Jambo la pili, bien aimé dans le Seigneur, pendwa katika Bwana, pona kolonga bayini na yo, ili washinde maadui, obene pona kwa finir na ili méchanceté, umalizane na uovu, méchanceté au travail, uovu kazini, dans la famille, katika jamaa, na entourage na yo, katika mazingira yako, pona kolonga bayini na ili yo. washinde maadui. Ya liboso, Ya kwanza, lata nzambe, mvae Mungu, zala na nzambe, uwe pamoja na Mungu, tambola na nzambe, tembea na Mungu, bunda na nzambe, pigana na Mungu. nzambe azala liboso na nyonso, Mungu atangulie kila kitu. nzambe na yo, Mungu wako, soki yo na nzambe, ingawa wewe pamoja na nzambe na mutu, Mungu pamoja c'est na là où il y Mungu, a la ni victoire. hapo sasa kuna Et ushindi. bien aimé dans le Seigneur, Pendwa katika Bwana, eloko ya mibale pona kolonga bayini na yo, jambo la pili, ili washinde maadui, toza deja na piste ya solution. tayari tuko katika njia ya Yo majibu. toza na bakombo, oza na bayini partout. Wewe ambao una vita na maadui mahali pote, Eloko ya mibale jambo la pili, pona ya kolonga bango, ili washinde maadui, il faut naomba otokoloba na français, yale ambayo tunaweza sema, vous devez garder vos inaomba secrets. ujue kulinda siri yako, Oyeba kobatela ba secret na yo. ujue kulinda siri zako. Bien aimé dans le Seigneur, Pendwa katika na Bwana, place otozo tanga Genèse 37. hapa tunasoma katika kitabu cha Mwanzo 37, Pona kolonga bayini. ili washinde maadui, Na zoto komi na piste ya solution. tunakuwa katika njia ya majibu. Yo partout ozola na ngai. Mahali popote unanifuata, Tolobaki chaque mutu azana ennemi. tulisema kila mtu ana adui, Na nzambe azana bayini. hata Mungu iko na maadui, Chaque mutu azana komba. kila mtu iko na vita, Na moyini na yo azape na bayini na yo. hata adui yako naye na maadui zake pia, Me yo kolonga moyini na yo. ila wewe utamshinda adui, Me moyini na yo. lakini Bayini adui, na ye bakolonga ye. maadui zake watamshinda Me yeye. koma kolonga moyini na yo. Sasa namna gani unaweza shinda adui Secret yako? ya liboso. Siri ya kwanza, Zala na nzambe. uwe na Mungu, Tambola na nzambe. tembea naye, Parce que sans Dieu, maana pasipo Mungu bitumba nyonso kobunda. vita yote utapigana, Oso perdre yango en avance. elewa tayari umeshindwa, Mais avec Dieu, ila pamoja na Mungu yaya, on mpendwa, constitue majorité imbattable. unakuwa katika kikundi kubwa ambao haiwezi shindwa, Okopola na nzambe te. hauwezi
hauwezi shindwa kamwe na Mungu. Okokwea na nzambe te. Hauwezi anguka chini ukiwa na Match Mungu. ozobeta na nzambe. Mpira ambao unapigana unacheza. Ya yoka kandogo za la champion. Elewa ni wewe mshindi. Oko gagner ne mille loko gagner pe lobby. Utamshinda adui leo na kesho utamshinda. Oko gagner dans le monde des esprits. Utamshinda katika ulimwengu wa Oko roho. gagner na monde physique. Utamshinda katika ulimwengu kawaida. Ere nyonso akoya. Saa yote ambayo atainuka. Akokuta bonzambe. Atakuta umungu. E longa ekozala na ngambo na yo. Na ushindi itakuwa upande wako. Eloko mibale. Jambo la pili, Yeba kobate la sekele. elewa kulinda siri. Eba kobate la sekele. Elewa kulinda siri. Wana na lingina luba na munoko na yo. Nataka niseme katika lugha yako hapo. Parce que biloko nyonso zo contrôler yango bien. Maana kila kitu unaichunguza vizuri. Mais lo lemo na yo. Lakini ulimi wako hapana. Eloko ano zo kokate ko contrôler yango. Hii ungali unashindwa kuichunga. Toke na rapidement toyoka nini nzambe azoloba. Tusome maandiko tusikie nini Mungu anasema. Genèse chapitre 37. Nous lisons à partir du premier verset. La Bible dit ceci. Jacob s'établit au pays de Canaan, où son père avait séjourné. Voici l'histoire de la famille de Jacob. Joseph, âgé de 70 ans, gardait les moutons et les chèvres avec ses frères. Il avait passé son enfance avec les fils de Bila et de Zilpa, femme de son père. Il rapportait à leur père. Il leur dit, en effet, écoutez, je vous prie, ces songes que j'ai eus. Amen. Amen. Bien aimé dans le Seigneur. Place totangi na 6e verset. Incapacité à Joseph. Kosa kuweza ya Yusufu. Incapacité ya Joseph. Kujishindwa ya Yusufu. Ko garder secret. Ya kulinda siri. Et contribuer kina ba problème na vie na yeye. Ilisaidia kuongeza shida maishani mwake. Incapacité ya Joseph. Kutokuweza ya Yusufu. Ko garder secret. Kulinda siri. Et contribuer kina combat ya vie na yeye. Ilichangia pia kwa vita ya maisha yake. Incapacité na yo. Kutokuweza kwako. Ya kobate la sekele. Ya kulinda siri zako. Ya. Ezo contribuer na bakomba ebelo zanango. Iko inachangia pia katika vita nyingi ambayo unayo. Bitumbe belo zanango ya lolemo na yo. Vita nyingi unayompendwa ulimi wako. Maloba na yo. Masemi yako. Oza incapable ya kugarder secret. Unashindwa kulinda siri. Yo lokola ba branche na kura. Wewe ni kama umechomekewa kwa umeme. Soko komi place. Ukifika mahali. Hata batuni eloko te. Hata ukuliziwa. Eza lokola radio cassette. Ni kama radio cassette. Oza incapable ya kugarder secret. Hauwezake kulinda siri. Etango zo garder secret. Na unaposhindwa kulinda siri. Yango zo contribuer na bitumbe belo zanango. Inachangia katika vita nyingi unayo. Mama nzambe apambola yo. Mungu akubariki. Tika na Mateo yo nzambe nanga sunga yo. Acha kupitia mahubiri Mungu wangu. C'est vrai oza na bitumbe bele. Kweli una vita kali. Mais yo pe ozo contribuer. Lakini wewe pia uko na changia. Surtout lo lemo na yo. Zaidi ulimi wako. Ozo attirer intention ya bandoki vers yo. Uko unavutia mawazo wachawi kwa bandoki bami occupé na yo. Ili wachawi bilopela. Kusema sema. Ozo loba n'importe quoi. Unasema ovyo ovyo. Oza incapable. Uko umejishinda. Ya ko garder secret. Kulinda siri. Et incapacité ya ko garder secret. Na kutokuweza kulinda siri yako. Ezo pende la yo bitumba. Inakokotea vita. Eza parmi biloko yo ezo bakisa bitumba na vida. Ni miongoni ya vitu ambayo inaongeza vita. Bitumba belo oza nango. Vita nyingi unayo. Parce que oza na yo incapable ya ko garder secret. Ni maana hauwezaki yako kulinda siri. Semi kaka ya 2 semaines. Mimba tu ingali na wiki mbili. Ya 1 mois. Ya mwezi mmoja. Ya 2 mois. Ya miezi mbili. Goma mobibese. Goma yote ilishajua. Kisenyi mobibeye. Kisenyi yote inaijua. Kisasa bayebi partout. Kishasa popote. Appartement place ozo vanda. Kunyumba kwenye unaishi. Batunyoso bayebi osoko mina zero. Kila mtu anajua. Est-ce que zemi ya 2 semaines? Je mimba ya wiki. Ou bien ya 1 mois. Ama ya mwezi. Mama zala na secret. Mama suwe kwanza na siri. Yango ozo attirer attention ya bandoki. Ndio maana kuna vutia licho. Babeto flèche mususu. Ili wakupiga mishale. Pour que zemi oyo bimandenge mususu ebimaka. Kusudi mimba itoke gisi ingine. Dans la vie bien aimée dans le Seigneur. Katika maisha mpendwa. Tu ne peux pas vaincre l'ennemi. Hauwezi mshinda l'ennemi de ta vie. Adui wa maisha. Ennemi ya famille na yo. Adui wa jamaa. Bien aimé dans le Seigneur. Pendo katika Pour la finir na méchanceté na bango. Ili umalizane na uovu. Il faut yeba ko garder secret. Naomba ujue kulinda siri. Il faut yeba ko battre la lolemo na yo. Naomba ujue kulinda ulimi. Il faut yeba inakomba contrôler makambo zoloba. Ujue kulinda kuchunguza mambo yote. Sio kila te ya kolobela ye makambo. Jua kuelezea. Maloba mususu zoloba.
maneno mengine yo unasema. moko ozomibendela bitumba Mwenyewe unajikokotea. fiancé Mchumba. nano aza fiancé Angali mchumba. akomi nano epa na bino te Kwenu mais hayafika. osopanzi partout Lakini ushatangaza moko bado. azoyebisa ngai Mmoja uko anambia. papa Daddy. naza na fiancé Niko na mchumba. fiancé na ngai aza na Londres Mchumba wangu iko Londres. fiancé à Londres ozoloba Huyu mchumba wa Londres. nano anasema, adote yo te mali hayapana. nano abali yo te Hayakuoa. nano aye te Hayakuya boza te. kaka na Facebook Ungali tu mu mais Facebook. osomemisango partout Lakini ushatangaza fasi. incapacité Unashindwa ya kobatela secret kulinda siri. eza koexpose yo na baatake Hivi na kuweka mbele ya eza magharibi. koexpose yo na bakomba Inakuweka mbele ya bien aimé dans le Seigneur pendwa katika Bwana. okoki jamais convaincre tes ennemis Hauwezi shinda maadui. okoki jamais kuen finir na méchanceté Hauwezi malizana na soko uovu. oza incapable ya kogarder secret Kama unashindwa kulinda siri dans la vie katika tu ne maisha, peux pas partager na n'importe qui hauwezi zungumza na mtu yeyote. bien aimé dans le Seigneur Pendwa katika eza Bwana. bato mosusu opartage na ye Kuna watu wengine wazungumza opesi naye. ye déjà information Unampa taarifa pour vous attaquer ili ya pour kushambulia, vous détruire ili ya et kuharibu pour que a bloqué na kusudi afunge. bien aimé dans le Seigneur Pendwa katika et Bwana. contre la tes propositions Haiwezi kuwa tu kushawishi pala moko osi obimisi yango libanda pale pale ushetoa hii, eza nanu proposition ingali tu wazo wanakupa. meme na tire te ya biso Hata dunia tufundishe soki soso kama kuku aza na manki na ye iko nataga mayai nano ekomi basoso te ayatotola, avandelaka yango angali anaikalia. elingi koloba boye Ni kusema eza hivi, te ya bato kosimba mpe komona haiko ya watu kuona na kugusa. yaya eza na niveau ya makambo mosusu Kuna ngazi ya mambo mengine esengeli te na n'importe qui ayeba ayombe kwa kila mtu ajue. Joseph Yusufu azopesa secret iko natoa siri. nani atuni ye Nani anamuumiza? alotaki ndoto na yeye moko Ndoto yake alota yeye pesa. nzambe amonisaki yeye moko Mungu alimfunulia yeye pesa. asinyalaki grand frère na ye te Hakuambia ndugu mais yake. incapable Lakini anashindwa ya kobatela ndoto na ye kulinda ndoto yake. azopartage na baenemi na ye Iko nazungumza na maadui et zake. incapacité na ye Na ile kutokuweza ya kwake kogarde secret kulinda siri et yatirela ye bitumba ikamkokotea vita. et bien aimé dans le Seigneur Pendwa katika Bwana. nazosenga na yo Niko na kuomba ozala capable uwe mtu ya unaweza kogarde secret kulinda siri. si tu voulais vaincre Kama unataka en ushinde finir avec la méchanceté na umalizane na ubaya, vaincre tes ennemis kushinda maadui eza na zako, makambo mosusu kuna mambo mengine oyo mutu ambayo mtu akoki koloba te hawezi sema, oyo mutu ifo avanda kimia ambayo naomba mtu akae eza na kimya. makambo mosusu Kuna mambo mengine bien aimé dans le Seigneur pendwa katika Bwana, soko olobi yango ukiyasema yo moko omi expose mwenyewe unajiweka hadharani, yo moko omi expose mwenyewe unajitoa hadharani, oattire attention unavutia licho ya bandoki pour vous attaquer ya wachawi ili pour wakushambulie, que babete o baflèche ili wakupige mishale, pour que bansorcele yo ili wapate pour kuloga, que banvute misala na ili yo wavutie kazi bien zako. aimé dans le Seigneur Pendwa katika Bwana, zala capable uwe mtu ya unaweza kobatela basekret kulinda siri, ya kobatela secret kulinda siri. makambo nyonso te nde ya koloba Haiko kila kitu njoo ya eza na kuongea. makambo mosusu Kuna mambo mengine batela yango linda moyoni jusqu'à ce que ebela hadi ipate bato kuivya, bamona kaka esi eteli watu waone imeivya. parce que eza na baherode Maana kuna Waherode oyo babomaka eloko na kobotama ambao wanawaka vitu wakati teke vinazaliwa. bayebi yango avant Jinsi wameijua mwanzoni, babandi koatake yango nano eza moke wanaanza kuishambulia ikiwa babandi kidogo. kobeta yango baflèche Wanaanza ipiga mishale ekokoboma yango na wataiua avant la manifestation kabla mais haijaonekana. nani akontribue Ni nani amewasaidia? yo ndo Wewe okontribue mwenyewe. promese bapesi yo Ahadi umepewa, nano bapesi yo te bado hujapewa. osiopanzi yango na famille mobili Ulishatangaza jamaa ke mzima oncle ya kuwa mjomba oyo aza na kigali mwenye iko Kigali, alobi na juillet anasema mwezi wa soki saba bafongoli banzela akifungula tu barabara akosalela hapa, nga boye atanifanyia nani hivi. atunaki yo Nani alikuuliza? munoko na yo ekobomisa yo Kinywa yako ndio itakuwa. yango ozolokama Ndio maana uko nalogewa. oza na promese Uko na ahadi. balobaki bakopesanga mbongo boye Walisema atanipatia pesa nanu hii. bapesi yo te Pesa uyapewa. ozopanzi yango partout Ulishatembeza habari. mwa lisakoli nzambe apesi yo Unapi kidogo Mungu oki anakupa. opanzi yango quartier mobili Unaenda unaitangaza fasi yote. mutu atuni yo te Hakuna yo moko kuuliza. nde ozobanda masolo Wenyewe unaanza habari. tu ne peux pas en finir Hauwezi shindana. tu ne peux pas vaincre tes ennemis Hauwezi shinda maadui zako. soko ozoyeba te nani okosolola na ye Kama hauko unajua ni nani unaweza e zungumza nani naye. okosolola na ye te Na nani haupashe zungumza naye. maloba na yo Masemi ya ekapasité na yo ya kogarde secret kutokuweza kulinda siri. oza kotinda bandoki bamiinterese na yo Uko unasababisha wachawi wa oyoki ndenge alobi Unasikia asi aso
asombi lopango alishauza kiwanja, alingia banda kotonga. anataka Nani atuna kido? nani alikuuliza? Mtu atuni yote. Hakuna mtu Mais anakuuliza. yo moko so banda komibimisela la ba secret. Ila mwenyewe unaweza Ça jitoshea. c'est très grave, bien aimé. Hii ni hatari sana. Est-ce que tu entends la parole de Dieu pour notre point oil? Acha tusome neno la Mungu hapa. Tu entends la parole de Dieu? Tusome neno la Mungu. Tu entends 1 Samuel, Samueli wa kwanza rapidement. kwa upesi. 1 Samuel, Samueli wa kwanza chapitre 10. sura yake ya 10 Nous sommes à partir du 13e verset. naanza 13. Ozoya ba korepondre te. Haujue kujibia. Baenemi na yo bazo piéger na maloba. Maadui wanakutega katika Bazoya ko chercher ba information pour te combattre. wanakuja tafuta habari ili Mwana na nzambe. Mwana wa Mungu. Aza muto ayebaka koyanola. ni mtu ambaye anajuaka. Il y a des questions pièges. kuna maswali Muto mitego. azo tuna yo Mtu anakuuliza pour vous combattre. ili akupiganishe. Azo tuna yo Iko pour nakuuliza qu'il détruire vie na yo. ili haribu maisha yako. Yeba koyanola. Elewa namna gani ya Dans la kufikiria. parole de Dieu. 1 Samuel chapitre 10, le 3e verset. La Bible dit ceci. Lorsque Saül fut sorti de son état d'exaltation, il se rendit au haut lieu. Son oncle lui demanda, ainsi qu'à son serviteur, où est donc êtes-vous allés à la recherche des ânesses, dit-il. Comme nous les avons trouvés nulle part, nous sommes allés consulter Samuel. Raconte-moi donc ce qu'il vous a dit, demanda l'oncle. Saül lui répondit. Il nous a assuré que les ânesses étaient retrouvées, mais il ne souffla mot de ce que Samuel avait dit au sujet de la royauté. Amen. Aha, loba amen. Amen. Bible solo ba Saul. Biblia inasema Na Sauli. solo ba comment finir. Niko nasema namna gani kumaliza. Tenge nini ya kolonga. Namna gani kushinda. Comment finir avec la méchanceté. Namna gani kushinda uovu. Comment vaincre tes ennemis. Namna gani kushinda maadui. Eloko liboso na lobaki. Ya kwanza Il nilisema. faut osala na nzambe. Inaomba uwe na Mungu. Eloko ami pale. Jambo la pili. Oyo na lobi. Ambao nimesema. Yeba kobatela sekele. Jua kulinda siri. Kozanga koyeba kobatela secret. Kushindwa kujua kulinda siri. Eza parmi biloko oyo ezomemela yo ezobakisela yo bitumba Ni na miongoni ya vitu mwiko na kuongezea vitu maisha. eza biloko oyo ezobakisa bitumba. Ni vitu mwiko naongeza vitu. Ozo attirer attention ya bandoko. Uko navutia licho ya watu. Ozo informer yo moko bato akokombattre yo. Mwenyewe uko napasha watu kupiganisha. Place totangaki ya liboso. Mahali tulisoma ya kwanza. Tomonaki incapacité ya Joseph Tuliona namna gani Yusufu ya alishindwa kogarde secret. kulinda siri. Ebakiselaki ya bitumba. Ikamuongezea vitu. Yo pe bitumba ezobakisama. Na wewe vitu iko À cause naongezeka. ya ton incapacité Kwa sababu ya kutokuweza ya kwako. kobatela secret. Kulinda siri. Yo lokola mutu babranche na Wewe kuna. ni kama umechomekewa. Ozobanda kwenye masolo na yo moko. Mwenyewe Oyebi unaanza habari. mobali na ngai. Wanangu, Oyebi unajua, bona boy. hivi Ok, bato ozoyebisa bango. Japo watu Ozo attirer curiosité na bango Uko navutia pour licho vous ya. combattre demain, Ili kesho akupiganisha. pour vous bloquer, Ili wakufunga. pour vous détruire. Ili wakuharibu. Place totangi. Mahali tunasoma. Eza Ni Saul. Sauli. Bible zoloba. Biblia inasema hivi. Saul akikokutana na Samuel. Sauli anaenda kukutana na Samuel. Oncle na ye ya ndoku. Mjomba yake mchawi. Abandi otuna ye. Anaanza mswali. Il y a des sorciers. Elewa kuna wachawi. Oyo akoya na biro na yo. ambaye atakuja ofisini. Akoya na ndaku na yo. Atakuja nyumbani. Akorendre yo visite. Anakuja Il kutembelea. commence à te poser des questions pièges. Anaanza kuswali maswali mitego. Pour que Ili ayeba nini ezolekana na vie na yo. ajue kitu gani inaendelea maisha yake. Mpona bloke yo. Ili akuzuie. Ayeba ndiko tuna Saul. Anakuja anaanza uliza Sauli. Alobi place okeleko okutana na Samuel. Anaambia kwenye nenda kutana na Samuel. Bosololaki nini? Nini mliongea? Nini Samuel ayebisaki? Samuel alikwambia nini? Bible elobi boy. Biblia inasema Saul arépondraki na conditionnel. Sauli akamjibu akiwa anajizuiza. Ayebisaki ye te. Hakumwambia Eloko ya sololaki na Samuel. neno ambalo alizungumza na Samuel. Oyebi pourquoi? Unajua kwa nini? Parce que ezalaki causerie et concernaki royauté. Maana ilikuwa mazungumzo ambayo ilihusu ufalme. Ok royauté, Japo ufalme c'est la destinée. ni mwelekeo. Et akokaki kofongolela yango oncle ya ndoki oyo te. Hangeliweza kumwambia mjomba mfalme. Malgré aza ndeko mama na ye. Ijapokuwa ni ndugu ya mama Mais yake. eza nanu lisakoli. Ila ingali kwanza unabii. Et masolo wana. Na maongezi. Ndenge nanu epeli te. Hii si bado Noko haijaisha. andoko koyeba te. Mjomba mchawi Mais hawezi. noko azolinga Ila yeba. mjomba iko nataka. Saulo. Sauli. Na masolo na yo. Katika maongezi Na ya- Samuel. Na Samuel. Samuel alobaki nini? Samuel alikwambia Nini nini? balobaki? Walisema Bible elobi. Biblia inasema Saul Sauli ayebisaki ye te. hakumwambia Oyo asololaki na Samuel. maneno ambayo alizungumza na Samuel. Ezalaki bongo. Ndivyo. Tanga Bible elobi nini? Mais il ne souffla
mot de ce que Samuel avait dit au sujet de la royauté. alobi ayebisaki ye lokote Laisse-moi akumwambia hata neno na moja. oyo Samuel Kuhusu yale ambayo Samuel asololaki na ye au sujet ya royauté. alizungumza naye kuhusu ufalme. La royauté, c'est Ufalme sous-entend la destinée. inamaanisha mwelekeo. La royauté, Ufalme. on ne parle pas à tout le monde. Hawezi elezea mtu yeyote. Et ça, secret, il faut battre là. Ni siri ya kulinda. Noko tunanga fufu, Mjomba, niulize habari ya noko unga. tunanga mai, Niulize habari ya tunanga maji. secret. Niulize Mais habari ya likambo soda. ya royauté, Lakini kuhusu na ufalme kopetela yo masolo te. sitakuelezea Bible neno. lobi abetaki masolo wana te. Biblia inasema kueleza hiyo Parce que habari. ça likambo oyo, Maana ni neno ambayo abetaki na Saul. aliongea na Sauli. Saul ayebaki kogarde secret Alijua kulinda dans siri. ta vie. Maishani mwako. Eloko ezobomisa yo, Kitu mwiko la kuishi. eloko ezobakisa bitumba. Kitu mwiko la Ce sont kuongezea. des sorciers Ni wachawi. oyo bazoya Paris Ambao wanakuja kwa pour que ujanja. bayeba information ya vie na yo, Ili wajue habari ya maisha ya yako. benediction na yo, Ya baraka ya ya famille na yo. ya jamaa Et ya. yo Na wewe ntango oza incapable jinsi tunashindwa ya kobatela secret kulinda siri. ya ça sera difficile Leo itakuwa shida sana. ovaincre Ushinde baennemi na yo maadui et zako. on mettre fin à la méchanceté. na upate kumaliza Pour uovu. mettre fin à la méchanceté, Ili umalize uovu. masolo ya kati Habari za siri babetaka na Samuel. zinaongelewaka tu na Samuel. Samuel c'est un père spirituel. Samuel ni baba wa kiroho. Samuel c'est un guide spirituel. Samuel ni Mais kiongozi wa noki ya kiroho. noko ya ndoki Ila mjomba mchawi balobaka na ye na conditionnel. anazungumzaka naye ukiwa unajizuiza kabisa. Pesanga amen nzambe abundela yo. Nipe amina, Mungu akupiganie. Abateli secret. Atalinda Balobi siri. alobaki eloko te. Anasema akusema Au neno sujet yote ya royauté. kuhusu ufalme. Nazoteya yo na pokwa lelo. Jioni leo ni Koloba eloko te. usiseme neno Au yote sujet ya mariage. kuhusu ndoa yako. Mariage na yo. Ndoa yako. Batela yango na Linda yo kwanza. camarade ya ndoki wana. Rafiki mchawi. Koloba na ye eloko te. Usiseme naye Au neno yote sujet ya promotion. kuhusu cheo yako. Au sujet ya programme. Kuhusu mpango wako. Oyo bazo planifier Ambao wako na panga. pour ton élévation. Pia kuinua Promesse bapesi yo. ahadi ambayo Koloba yango te. sieleze Soki atuni yo. akikuuliza Répondre na conditionnel. jibu ukiwa unajizuia. Yeba koloba. Jua namna ya kusema. Zala na secret. Uwe mtu wa siri. Incapacité na yo. Kutokuweza Ya kobatela secret. kulinda siri Expose yo. inakuhatarisha. Ezo attirer attention ya badoki. Inavutia wachawi. Boyoki. Nasikia Alobaki boy. alisema hivi. C'est comme si. Ni kama vile Yango zomemela yo bitu. hii ndio inakuletea ekozala makasi ovaincre tes ennemis. na itakuwa vigumu ushinde maadui zako. nakopesa yo exemple ya suka Naweza kupa mfano wa mwisho ya jeune prophète ya kijana nabii na vieux prophète na mzee nabii na 1 roi chapitre 13 katika Wafalme wa kwanza 13. soko tuni otangi place wana Ukisoma hii fasi okokuta eloko ebomisa utakuta kitu iliyouisha jeune prophète kijana nabii huyu ezalaki kozanga sekele na ye ilikuwa kukosa siri yake. kozanga sekre na yo Kukosa siri yake. ekoboma libala na yo Inaweza uwa ndoa yako. namona mabala kobukana Nimeona ndoa zikivunjika a cause ya kozanga kobatela sekele kwa sababu ya kushindwa sekre ya libala ebimaka libanda te siri ya ndoa eloko itoka kobomisa yo kitu ambacho itakuisha ekoboma musala na yo itaua kazi yako. eza kozanga kobatela sekre Ni kushindwa meme na kulinda siri. musala Hata kazi kozalaka basekre professionnel kuna siri za dans la kazi. vie Katika maisha eza nyonso te nde balobaka na bato nyonso haiko kila neno ndio inaongelewaka na kila. dans la vie Katika eza maisha maka mosusu bato mosusu basengeli koyeba te kuna neno ingine watu wengine soko wastahili lingi kujua. ozala vainqueur Kama unataka uwe mshindi olonga moyini ushinde adui otambola dans la victoire utembee katika il y a ushindi. certaines choses Kuna mambo yaya fulani c'est l'intimité ya yo na nzambe ni siri yako na Mungu et ton père na spirituel baba yako wa kiroho bien-aimé dans le Seigneur Mpendwa ou bien katika ton guide ama kiongozi ou bien wako, quelqu'un que nzambe atie na nzela na yo au mtu ambaye Mungu pour ameweka t'orienter spirituellement. ili ya kuongoza Ce n'est pas katika maisha. partager avec tout le monde. Haiko ya kuzungumza Oza na mtu komi yeyote. exposé, Unajihatarisha oza komi teka, uko unajihusisha yango ekopoma yo, na hii ndio munoko na yo, kinywa chako ekopomisa yo, itakuuisha, ekopoma libala na yo, itaua ndoa yako, ekopoma musala na yo. itaua kazi yako. Yaya dans la vie, Mpendwa katika il faut maisha yeba combattre la secret. ni ya muhimu kujua Soko kulinda liki siri. pour en finir avec la méchanceté. Kama unataka umalizane na uovu, Mateyo nazoteya yo lelo. mahubiri ni Deuxième kama secret ya victoire. siri ya pili ya ushindi. Zala yeba combattre la secret. Jua kulinda siri. Tanga place wana tosambela. Wow, Nzambe apambola yo place nyonso zola na ngai. Mungu akubariki mahali Biblia popote. ezoloba nini? Biblia inasema Aha. tuko katika Wafalme wa kwanza 13. Ouais. Tunaanzia mstari wake 8e verset wa rapidement. 8. Biblia inasema hivi. Aha. Mais celui-ci répondit, Aha.
Même si tu ne me donnais la moitié de ton palais, je n'entrerai pas chez toi. Je ne mangerai rien. Et je ne boirai pas une goutte d'eau enseigée. Même quand moi car l'Éternel m'a donné il a fallu assouker la wa. Il a fallu il a fallu assouker la wa. il a fallu derrière j'ai le prophète ya sala il a fallu assouker la wa. Est-ce qu'on peut entendre verset na solo ba incapacité ya yoko battre la secret niko nasema kutokuweza yako kulinda ezo bakisa bitumba na vina inaongeza vita combattant zo yo kangai incapacité na yo ya combattre la secret kutokuweza kulinda siri ozo ko attirer soya bandoki pour vous combattre. Incapacité na yo ya combattre la secret. Kutokuweza yako kulinda. Eza ko expose yo. Toloba eza nanu nini? Tuseme ni kitu gani kwanza? Envoûtement nini? Yako ni kuvutia. Yo lokola ba branchon na courant. Mtu atuni yo lokote. Oh mobali na ngai. Asomela kinga elamba. Asomi congélateur. Ikolo oyo. Nani atuni yo? Nani anakuuliza hii habari? Oko yako mipende la bitumba pamba. Yaya, osala benemi partout. Na musala, na famille kolobate, na quartier, munoko na yo ekangama. Kinyo yako efungiwake. Kolobaka nyonso te. Balobaka makamu nyonso te na mutu nyonso. Haiko kila neno ndio anaambia. Eza nyonso te nde balobaka na batu nyonso. Haiko kila neno ndio anaambiaka kila mtu. Mutu mususu akoyo tu na yo. Mtu mwingine anaweza kuja kuuliza. Azo piéger yo. Iko la kutega. Noko ya Saulu. Mjomba yake na Saulu. Azo tu na Saulu. Iko nauliza Saulu. Betelanga masolo. Nielezea baba. Nini bosololi na Saulu? Na Samuel. Samuel mliongea na nini? Ok masolo ya Saulo na Samuel. Japo maongezi ya Saulu na Samuel. Eza masolo ya kati. Ni maongezi ya ndani. Masolo ya royauté. Ni maongezi ya ufalme. Ya lobi Saulo kozala mokonzi. Kesho Saulu atakuwa mfalme. Roi. Mfalme. Bazo fongolele secret. Iko nafungulia siri. Ke petit ndengo zao. Kama kijana kisuko hapa. Lola izume yo. Bingu ilishakuona. Et sélectionner yo. Inakuchagua. Fitire roi. Wewe mfalme wa ya Israeli yo. Wa Israeli. Premier roi eza yo. Mfalme wa kwanza ni wewe. Yo ndo kozala roi. Mais masolo ya bongo babetela kamutu nyonso. Maongezi ya hivi maelezi yake kila. Babetela kamutu nyonso. Amaongele yake kila. Mais noko ya ndo kila mjomba mchawi. Asi presenti. Alishasikia. Kezana masolo ya kati ebetami. Kuna habari ya siri na bloke yango. Sani azotuna Saul. Iko nauliza Saul. Osolola kinini na Samuel. Muliongea nini na Samuel? Kakuboza ko solola. Wakati mlikuwa mnaongea. Bible lobi. Saul. Alobake loko moko te au sujet ya royauté. Hakusema hata neno moja kuhusu ufalme. Royauté abomba. Akalinda. Makambo mususu ya kobomba. Kuna mambo mengine ni ya kuweka siri. Makambo ya destiny. Habari za ya destiny na yo. Ya isa ko pete la mutu nyonso te na solo. Ya kuelezea kila mtu. Noko yako lia fufuke nde. Njomba kuja kula ugali. La royauté. Lakini ufalme. Eza masolo ya Saul. Ni habari ya Saul. Na Samuel ka. Na Samuel. Yo c'est là quand on koma roi. Ngojeni atakapokuwa. Yo ko yeba kaka. Melelo. Eza makambo nanu ya père et fils. Ni habari ya baba na mtoto wake. Abetela Yesu maboko plus ozali. Amen, amen. Ibalo ko yana yo. No, utakuya hapo. Na mariage to ko inviter yo. Kualika sasa harusi. Tao yo. Lakini hii wakati. Eza nanu masolo ya père et fils. Ingali kwanza maongezi ya dadi na mwana wake. Oyeba te. Hautajua. Oyeba kango tangu deja masolo ango ese komi partout. Utakia bijua saa habari ya kuwa popote. Tango yeba ni. Wakati ça veut dire kope beli deja. Sema kope na hivya. En tout cas, kweli. Bosa batu mabe. Muko watu wabaya. Oyebisa bisote. Namtuambia. Papa toyebisa yo biloko nano ezalaki nanu. Ezalaki nanu epelite. Tuambie vitu yenye ilikuwa kwanza ya hivya. Et bien aimé dans le Seigneur. Pendwa katika Bwana. Eloko epomisa. Kitu uliouisha. Jean le prophète. Kijana nabii. Munoko na ye. Kinywa yake. Munoko na yo. Kinywa yake. Ndeko buklo libala. Dieu takuvunjia ndoa. Eloko kobomisa yo mikolo. Kitu yenye takuisha. Bilobela na yo. Kusema sema yako. Osema ko contrôler lo lemo na yote. Unashindwa kulinda. Osoloba epele. Unaongea sana. Na ole mtu akoloba te. Nani haiko yako? Et tes ennemis. Bazo récupérer kaka na maloba. Wako nakamatia tu masoko. Soki basombelo kaka plat moko asoso. Wakikuzia tu sani ya. Na restaurant basombelo kaka mulangi. Mu restaurant kuzia tu. O bandit déjà kobeta masolo nyonso. Unaanza ongea kila neno. Na yanda. Na oyo mtu akoloba te. Mama. Camarade na yo oyo. Oyebite. Aujue. Den donc ndeba toba ndoke. Muto
John bandoka famille batindela yo. John mtombe wa chau wa jamaa. Koma yo mwasi mobimba. Namna gani wewe? Okopeta masolo pa camarade. Unaweza eleza habari kwa huyu rafiki. Makambu nyoso na ya kati. Na habari yako ya ndani. Yalo bakate. Yeye asemaki. Na ya kato zobe. Na yote ya ndani. Mtu yo. Sasa huyu mtu huyu. Moto tumba ye. Moto mtiketi. Yeba ko bate la secret. Jua kulinda siri. Aha. Eloko bomisa jeune prophète. Kitu leo uisha nabii kijana. Manque incapacité. Kukosa kuweza. Ko bate la secret. Kulinda siri. Sambe alobana ye. Mungu alimwambia. Sala musala. Fanya kazi. Après. Baadaye. Zonga. Rudia. Kozongela nzela moko te. Usirudilie ile njia moja. Kolia te. Usikule. Komela te. Usinywe. Kosale loko te. Usifanye hata kitu moja. Roi bondelie. Fanya na mbele. Yaka. Kuja. Olia. Ukule. Na sale la yobo. Nifanyie hivi. Tango abandi ko répondre. Wakati alianza jibu. Arobi nini? Anasema hivi. Le 9e verset. Car l'Éternel m'a donné l'ordre suivant. Arobi l'éternel. Tomba de badeli 8. Mais celui-ci répondit. À répondre. Même si tu me donnais la moitié de ton palais, Soko pesinga meme kitene yanda kuna yo. je n'entrerai pas chez toi. Na kokote pa na yo te. Je ne mangerai rien. Na koli eloko te. Et je ne boirai pas une goutte d'eau Et na ensemencée. komela tama ite plaso. Car l'Éternel il a fallu asuke la wana. iliomba ishie pale wandugu. Il a fallu asuke la wana. Iliomba ishie pale. Erreur ya sale zani. Kosa aliyofanya ni nini? Place verset bandi. 9e verset. Abandi kolobani. Car l'Éternel m'a donné l'ordre Nani suivant. atuna koloba makamu Nzambe alobaki na yo. Nani alikuambia useme venye Mungu alikuambia? Bilopela. Kuongea. Nzambe arevela kiyo. Mungu alikufunulia wewe. Alobaki toke na kopanza ngo. Hakusema uende uitangaze. Il a fallu usuke la wana. Ilibidi uishie pale. Na kolia te. Sitakula. Na komela te. Sitakula. Ça finit. Basi. Mais Ila comme elle était un jeune, jinsi alikuwa kijana sans maturité, bila hajakomala. abandi kofongola secret. Anaanza fungua. Oh siri. l'Éternel. Oh Bwana wa milele. L'Éternel. Bwana wa milele. Alobini. Anasema hivi. Tu ne prendras pas de nourriture. Aha. Tu ne boiras pas d'eau enseigée. Etango abandi kofongola secret. Wakati anaanza fungua siri. Ya oyo Nzambe ayebisaki Ya ye. yale Mungu alimwambia. Déplace wana le vieux prophète. Pale ndio kwenye mzee nabii. Il a récupéré. Alichukua neno. Etango a récupéré yango. Wakati alichukua. Abeti alisakole ya lukuta. Akampiga unabii. Etango apeti fausse prophétie. Alipompiga unabii. Jeune prophète. Jana nabii. Soko tangi na 13. Ukisoma 15. 15 à 17. 17 na Okomona liami na nyama na nzela. utakuta kakuliwa. Epele bakufa bien aimé. Kuna wengi wamefariki. Baboma destiné na bango. Wakaua mwelekeo wao. Baboma mariage. Wameua ndoa. Baboma carrière. Wameua kazi. Batira attention ya bandoko. Walivutia wazo. Abakisa bitumba na bango. Wakajiongezea Pona kozanga kobatela kwa secret. kutokuweza kulinda. Nazo sambela pona yo. Niko la kuombea. Na komi na étape. Nimefikia kitu. Ya comment vaincre tes ennemis. Ya namna gani kushinda Comment maadui. finir avec la méchanceté. Namna gani kumalizana. Premier secret. Siri ya kwanza. Zala na Nzambe. Uwe na Mungu. Soko zala Nzambe te. Kama una Mungu. Obundi. Unapigana. Bitumbano so perdre en voie d'avance. Hii vitu umeshindwa. Ya mibale. Jambo la pili. Yeba combattre la secret. Jua namna gani ya Nalikina kulinda siri. sambelela yo. Nataka Éternel nikuombee. notre Dieu. Alléluia. À travers message ya lelo. Amen. Mon frère et ma sœur alandinga yo. Tikali loba oyo. Ezwa place na motema na ye. Amen. Azala na yo, atambola na yo. Amen. Sabo zala liboso makambo nyonso na vie na ye. Amen. Ayeba combattre la secret. Amen. Batu nyonso bazotuna mituna eza bango nyonso tene balingi ye. Amen. Il y a les envoyés du diable. O bazolinga bayeba secret na ye pour que ba bloquer ba combattre ye lobby. Amen. Éternel notre Dieu, quel est Saint-Esprit? Alléluia. Asunga mon frère. Alléluia. Après ça y est sagesse. Amen. Après ça y est discernement. Amen. Ya koyeba ba question piège. Amen. Et ya koyeba combattre la lolemo na ye. Amen. Na kombo na Yesu Kristo mokonzi. Amen. Amen. Nzambe apambola yo. Mungu akubariki. Pesa ngambo tena ndako. Salimu walio nyumbani. Wana tomona ni lobi. Hapo tunakutana tena kesho. Nzambe na lola akanisa. Mungu wa mbingu hapo.